Para sa mga Warriors fans nga dismayado sa nahimong playoff run sa Golden State, wala gyud laing mapahimungtan og mabasol sa ilang second round exit kontra sa Lakers. Kining tawhana ra gyud ang 6'4" point guard, shooting guard nga si Jordan Poole. Naay obvious nga problema ang Warriors sa ilang lineup sa rotation ug mismo sa Warriors organization, pero ang klaro kaayo ug mao'y dali makita sa mga fans ang gayaya lang nga performance ni Jordan Poole sa playoffs. Daghan diehard Golden State fans ang nalipay kay na-trade na gyud si Jordan Poole, pero nalibog nganong si Chris Paul man ang nipuli. Si CP3, 38 years old na. Niagi nagdaghan og klase-klase nga mga injuries. In fact, injured siya sa Game 2 sa second round kontra Denver Nuggets ug wala na kini nakabalik pa sa dula hangtod na eliminate ang Suns sa playoffs. Base sa last performance sa Warriors kontra Lakers, obvious kaayo nga size ilang kulang. Kinahanglan nila og usa or duha ka big man nga mahimong supplement ni Draymond Green ug Kevon Looney sa ilalom. Nganong ang injury-prone point guard nga si CP3 naman hinuon ang gikuha sa front office sa Warriors. Oo, successful ilang dynasty sa niaging mga seasons by playing small ball lineup. Pero past na to. Ngit-ngit na ang future sa small ball offense sa NBA. Idara na pud ang trio ni Steph, Clay ug Dre aron himuon balik tong fast-paced, offensive-oriented style of play nga mao'y nahimong identity sa Warriors labi na sa ilang mga championship runs. Naanay pangontra ang NBA sa small ball lineup, ang Denver Nuggets. Ang Nuggets na ang mahimong team to beat next season ug sumbanan o standard kung unsaon sa mga teams ug build ilang roster for title contention. So nganong si Chris Paul man, balik ta kang Jordan Poole. Si Paul karon ang definition sa bad contract. Para sa uban NBA analysts, hilaw pa kaayo ang talent ug maturity ni Poole para hatagan og dako kaayo nga kontrata. Human sa ilang 2022 championship nga nahimo usab niya nga breakout season, ni perma si Poole og 4-year contract extension sa Warriors nga mokabat og $123 million. Wala pay labot ang mga bonuses ug incentives. Ang kadako sa kontrata kauban ang mga appreciations ug compliments nga nadawat ni Poole tungod sa iyang 2022 post-season performance, nitaas ang iyang self-confidence to the point nga medyo cocky ug arrogante na ang iyang dating sa team. Base sa balita sunod mismo sa Warriors organization, midako daw ang ulo ni Jordan Poole. Gani gina-trash talk daw niya appeal si Stephen Curry. Siguro tungod kay nakita niya iyang kaugalingon nga mopuli sa trono ni Steph in the future, considering nga pareho sila og style of play. Apan wala makauyo niini ang majority sa team ug miresulta pa kini sa pag-sucker punch ni Draymond Green kaniya adtong October last year. Ang detalye sa rason sa maong insidente wala nagibutyag sa team o gimultahan na lang si Green. Wala man giangko ni Jordan Poole pero halata nga dako kaayo og epekto labi na sa iyang dula ang maong insidente. Baguhay pa lamang mi-decline si Draymond Green sa iyang $27.5 million contract option sa Warriors para sa 2023-24 season. Pasabot ani nga gusto ni Green og lahi na pod nga kontrata sa Golden State or gusto niya magpa-trade. Apan sa mga milabay nga interviews, pabalik-balik nga misulti si Green nga Warriors uniform ra iyang gusto sulubon og wala na siya lain team nga gusto dulaan sa tibuok niyang karir. Nabutang karon sa alanganin ang Warriors team tungod sa sitwasyon ni Green ug Poole. Si Draymond Green ang heart and soul sa team, ang pinaka-vocal nila nga leader ug angkla sa depensa. Dako siya og kabahin sa upat nila ka championships. Si Jordan Poole, bisan sa iyang offensive firepower, immature ug liability sa depensa. Base sa last playoffs appearance nila, negative ang iyang impact sa team tungod sa daghan kaayo nga mga turnovers, missed crucial shots ug mga sayop nga decision sa court. In the end, gibuy-an sa team si Jordan Poole nga maadto na sa Washington Wizards ug si Chris Paul padulong sa Warriors. Ang pagbuhi nila sa kontrata ni Poole mahimong paagi aron makaperma na usab si Green ug bag-ong long-term contract sa Warriors. Matuldukan na usab ang tension sulod sa locker room nga nagsugod sa panag-away sa duha. Base sa reports, dili pa pud sure kung magpabilin ba si Chris Paul sa Golden State. Kay posible nga naapay mga trades nga mahitabo sa sunod nga mga adlaw. Dili pud bagay ang style of play para sa Warriors nga paspas ug nag-rely heavily sa tres. Dili pa pud kumpleto ang lineup sa Warriors aron mahimo silang contender next season. Pero base sa edad sa ilang mga core players, history sa injuries ug ang pagsikat sa new generation of NBA superstars sama nila Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid ug uban pa, ang mga posibleng senyales nga human na ang dynasty sa Warriors. Pero lagi kay basketball man ni atong gihiskutan, matud pa nila lingin ang bula. Who knows, mo champion pa sila one last time. Kung interesado ka sa ingon ani nga content, please go og like sa video ug subscribe sa channel. Hangtod sa sunod, salamat mga bay.